Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to class Bahasa Inggris. We are going to discuss about question tag. What is question tag and what type of question tag? Apa pengertian question tag? Bagaimana rumus atau pola question tag? Dan bagaimana pula penggunaan question tag dalam kalimat? Before discussing those questions, let's see the definition of question tag. Mari kita lihat pembahasan question tag. Question tag merupakan pola kalimat khusus untuk meminta konfirmasi, penegasan, ataupun persetujuan. Question tag berupa pernyataan atau statement yang diikuti oleh pertanyaan singkat atau dikatakan dengan mini question. Nah, mari kita lihat slide berikut ini. Nah, untuk bentuk question tag dengan positive statement itu tentunya diikuti oleh negative text. Begitu pula untuk negative statement diikuti oleh positive text. Nah, ayo kita bahas untuk bentuk positive statement atau pernyataan positif. Nah, positive statement dalam question tag itu harus diikuti oleh bentuk negative text atau bentuk question tag-nya berbentuk negatif. For example, it is very warm. Nah, bentuk question tag-nya atau dikatakan dengan negative tag-nya, isn't it? Nah, kemudian untuk bentuk negative tag-nya bagaimana? Coba kita discuss untuk bentuk negative text. Untuk negative text dengan penggunaan auxiliary verb, for example, seperti is, am, are, do, does, atau did, maka diikuti oleh not. Kemudian diikuti oleh pronoun. Contohnya misalnya it, he, she, they, you, I, their, ataupun we. For example, look at number 1. You have played the piano, haven't you? Nah, coba lihat dalam kalimat ini. Ini adalah bentuk positive statement. You have played the piano. Nah, sehingga diikuti oleh negative text. Haven't you? Haven't di sini dibentuk dari have. Dalam bentuk negatifnya haven't. And subjek dalam statement ini you. Sehingga terbentuklah negative text haven't you. Kemudian look again at number 2. Mary can play the piano. Can she? It is positive statement too. Can. Mary can play the piano. It must be negative text. Can she? Can ini diambil dari can. Dalam bentuk negatifnya can. Kemudian she ini karena dalam statement kalimat ini subject sentence-nya Mary. The pronoun of Mary is she. Okay, let's look again at number 3. David will play the piano. Won't he? It is positive statement too. David will. Will change to want karena bentuk negatif daripada will adalah want. He, it is pronoun of David. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk bentuk negative statement yang diikuti oleh positive text? Oke. For example, it is not very warm. Positive text-nya is it? Nah, bagaimana untuk pembentukan positive text? Mari kita lihat slide berikutnya.
Nah, misalnya dalam positive text tersebut memiliki atau menggunakan auxiliary verb is, am, are, do, does, or did, maka diikuti oleh pronoun. Pronoun adalah the subject of the sentence. Misalnya it, he, she, they, you, I, their, ataupun we. For example, look at number one. You haven't played the piano. Have you? Look here, please. You haven't played the piano. It is a negative statement. Sehingga bentuk question take-nya positive text. Have you? Look here. Happen. Bentuk negatifnya have. And then subject of the sentence is you. Sehingga terbentuklah positive take-nya. Have you? And then look again, sample number 2. Mary can play the piano. Can she? Mary can play the piano. It is negative statement too. Can. Ya, berubah menjadi positive take-nya can. And she, because it is Mary, or the subject of this sentence is Mary, pronoun of Mary is she. Okay, and then look again at number 3. David won't play the piano. Will he? Okay, ini bentuk negatif statement dengan penggunaan won't, the short form of will not, sehingga positive tag-nya will. Will he? He, karena pronoun daripada David sebagai subjek kalimat ini adalah David atau orang ketiga tunggal. Oke, nah itulah penjelasan sekilas mengenai pembentukan question tag. Mari kita sekarang coba untuk melakukan beberapa latihan berikut ini. Please look at number 1. I shouldn't talk in the library. Coba, apa untuk melengkapi statement dalam soal nomor 1 ini? I shouldn't talk in the library. It is a negative statement. Betulkah? I shouldn't. Ini adalah bentuk negative statement. Sehingga harus dilengkapi oleh bentuk positive text. Shouldn't berubah menjadi should I. Oke. Sehingga jawabannya, I shouldn't talk in the library. Should I? And then let's try to number 2. John was ill yesterday. John was ill yesterday. It is a positive statement. So it must be negative text. Was berubah menjadi wasn't he? Yeah. Yuk kita coba kembali untuk nomor 3. It is a beautiful house. It is a positive statement. Nah, sehingga positive tag-nya, negative tag-nya diambil dari kalimat it is a beautiful house. Negative tag-nya yaitu isn't it? And then number 4, the train goes at 12 o'clock. Okay, that's right. Doesn't it? Nah, dari mana penggunaan daripada doesn't it di sini? Nah, ya ini dikarenakan goes itu merupakan kesatu, sehingga menggunakan bentuk negatif formnya itu menggunakan auxiliary does, menjadi doesn't it. Number 5, there are many cows on the field. Ayo kita lengkapi kalimat nomor 5 ini. Apa jawaban untuk bentuk positive tag-nya? Ya benar, are there. And then they.
They didn't eat anything. That's right. Did they? Okay. And number 7. The party will begin soon. Oke, untuk negatif tag-nya, ya, want it. Oke. And then number 8. You have bought a dress. Look, it is a positive tag. Sehingga negatif tag-nya, that's right. Haven't you? Okay. And number 9. We don't have to bring a camera. Ya, do we? Oke. Nah, itulah penjelasan sekilas tentang pembelajaran present tense dalam bahasa Inggris. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.